Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini ujian 3 juz ya, 28, 29, 30. Materinya 1 ayat hari kedua ya, hari pertama. Insyaallah gampangnya kalau bisa ya. Soal yang pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pertama misalkan
Tambah satu ayat lagi. Fasawfa yad'u subura. Yes, saya dulu yang kasih jus 30.
alsinatahum fasabawinya wa alsinatahum وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون satu ayat lagi لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Masya Allah. Surah apa ini? Surah Al-Kahfi. Berarti yang saya baca tadi akhir dari surah Masya Allah. Surah yang ke-10 ya. Jadi kalau sudah terbiasa begini ya, jadi nggak seperti pada umumnya ya. Naik sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. lanjutkan baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina ulang lagi jangan ragu begitu jangan dipotong ya Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun
Salahnya setelah waru ya. Ya, coba dibenerin dulu. Ta'arudul malaikatu, ulang terus. ta'rujul malaikatu. Tadi benar sudah sampai waru ya. Kesananya yang kurang pas. Ya. Ta'arudul malaikatu waruh. Kesananya benar ya. Coba. Atau kalau lupa ulang dari ayat sebelumnya. Minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Soal yang ke-17 ya. Insyaallah jadi begini biar kalau ada yang lupa ulang ayat sebelumnya. Atau ingat-ingat awal ayat itu juga. Tolong bacakan 6 ayat pertama surah Nuh alaihissalam. Nama Nabi itu Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Soal yang ke-18 ya. Insyaallah. semangat ya. Masih ada apa? Insyaallah. Masih ada di otaknya. Al-Quran mengumpulkan itu hati. Jadi hanya Al-Quran, lafaz, wa makna, wa amalan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik. Kunna tara'iqa qudama. Ulang dulu ya kita. Wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna lamma Ulang lompat ya. Ingat-ingat urutannya. Setelah wa anna minnas salihun. Ini wa annanya di sini di halaman pertama ini ada 1 2 3 4 5 6 ya.